नमस्कार मु अशोक दास भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे दिने धरा पड़े गोटे किशोरी टी जहाकू पचारला बेलू से कहे जे मो माँ ऊपर रागिकी मु घर छाड़ी चली जाऊँ तापर ताको पचरा जाए तू जीवु कुआडे ना मु जाऊँची मोर ऑनलाइन प्रेमिकर घर को आ सी आसिक मत एठू नहीं जीवे एटा कौन सी नाटर संलाप नुह एटा हूँ सत्य घटना एटा घटुची कहीं घटुची जे ये जो सोशल मीडिया रो दीटा कारण अच्छे एक जे आमे सबू पिला मानकू गोटे गोटे मोबाइल धरी देचे दुई राति राति बड़ लोक हो गोटे चिंतन मुंडे आसी जाऊँगी जो थे कि आमे जदि रील्स करवा जदि सोशल मीडिया रे हाइलाइट हो तेरे आम राति राति बड़ लोक आमर से जो पाठ पढ़ी परिश्रम कर आवश्यकता पड़ो ना या द्वारा कौन होची ना गुड़े पिला ये जो ट्राफिकिंग रो शिकार हो जाती जमती आमे देखा गले गत 2 वर्ष भितर प्राय 11,000 पिला ये निखोज होती और सेटा दिन को दिन बढ़ियार लगी तादेहरु 8,362 पिला उद्धार होती अन्य मानकर पता कथा मिलू ना प्राय एति जो पिला जाइछन्ती ये आपको देखिए गले आपनकर खोर्धा मंडल जो रेलवे मंडल रहिला तारी भीतर ही जाइछन्ती तो एतिक पिला जो पळेले से पिला गले कुआडे से कौन माने ऊपर को पळेले ना कोडी माटी तळ को पळेले ना कुआडे गले ना एथिपाई गोटे षड्यंत्र काम करुची एथिपाई गोटे माने गोटे ग्रुप पूरा काम करुचंती एई भली पिला को ट्रैप करिया पाई सेतरे कोन होउची ना से मानको 3-4टा काम से माने करुचंती एक गोटे होउची रोड कटरे रास्ता कटरे नेकरी भिक्षा मागिबा जो ग्रुप बनौचंती पिला मानको से मानको ग्रुप बने दउचंती से माने जाकरी भिक्षा मागुचंती ड्रग एडिक्ट कर देकरी द्वितीय कथा होउची जे से मानको नेकरी सेक्स वर्कर हिसाब रे काम रे नियोजित कर दउचंती तृतीय कथा होउची प्राय जो माने निशा शक्त हो गले ताकू ए जो जरी गोटा काम रे भी बहुत समय लगाउचंती से जरी गोटा काम भी करूचंती चतुर्थ काम होउची जे से मानको नेकरी ताको धर्म परिवर्तन करिकी ताकू जेहादी शिक्षा देकरी संतरासवाद कार्य करिया पई से ग्रुप रे ताकू शामिल करूचंती ए जो कथाटी होउची ए काम पाई गोटे विराट षड्यंत्र करी किछि ग्रुप ए काम को करूचंती एटा माने अनेक दिन करि चलचंती यार पृष्ठ भूमि रे देखिबा को गले जे हमर बहुत गुडे दायित्व रहिछि सामाजिक दायित्व जो थरे कि आमे आम पिला को सेति की शिक्षा दबा दरकार पड़ुछि एतिबाई 2 जन लोकंकर गुरु दायित्व रहिछि गोटे होछि बापा माँ जे कि प्रथम होचनी पिलार गुरु द्वितीय गुरु हेले स्कूल शिक्षक जे कि बापा माँ सहित गुरु मध्य तेणु ये जो दुईटी कथा रहा एमानकर दायित्व रोचे जे पिला मानक प्रति से प्रकृत ध्यान दबा दरकार जोटा कि आमर जो कर्मजीवी महिला माने रहिले पुरुष माने तो कर्म करते जो पदाକୁ जाती ए 2 जन जाक बापा माँ माने टिके टाइम देवा दरकार पिला मानकू से मोबाइल धरे दउचंदी मोबाइल से माने कोन करूचंदी कोन नाही ताकू आमे मोटे देखु ना आउ मोबाइल एडिक्शन द्वारा पिला मानक भितरे बहुत मानसिक विकृतता भी घटुची तापरे ए जो रंगीन दुनिया भितर से पशि जाउचंदी तापरे से कहा संगे रिलेशन होउची से बुझी पाउना एम तो वयस्क लोक माने बुझी पाउना साधारण छोट पिला कथा छाड़ वयस्क लोक माने बुझी पाउना कहीं ना मोबाइल रे जो मेकानिज्म अच्छी से पूरा ब्रेन टाको हैक कर दउची एते प्रकार इनफॉरमेशन आसुची जे जोटा कि ब्रेन टाको हैक कर दउची तो हैक कर दवा द्वारा कोन होउची ना तार मस्तिष्क टाका पूरा से मोबाइल अनुसार ही काम करिवो किंतु किछि पिला अछंती जो माने कि ए मोबाइल द्वारा ही बहुत गुडे काम करूछन और कैरियर भी करूछन जेतरे
ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ମାନେ ଏଇ ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ପିଲା ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ କୋଉ ଦିଗରେ ତାକୁ ନଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ପରିବାର ପରେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସମୟ ଦିଏ ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ବି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ବୟସାନୁପାତିକ ସେକ୍ସ ନଲେଜ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଟ୍ରାପ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେଥିରେ ସିଏ ଆଉ ପଡିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ନଲେଜ ଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଇଏ ଗଲା କଥା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ବା ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକିଂ ବାବଦରେ। ଟ୍ରାଫିକିଂ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଯୋଉଥିରେ କି ଭାରତ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯୋଉ ପିଲାଟି ଟ୍ରାଫିକିଂ ରେ ପଡିଗଲା, ଯେ ପଳେଇଲା, ଯେ ହଜିଗଲା, ଯେ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବା ଅପହରଣ ହେଇଗଲା, ତାର ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତା ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବଡ ନେତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଡ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଡ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ସମାଜ ଗୋଟେ ଲସ୍ କଲା ତା ପାଇଁ, ସେ ସମାଜକୁ ସେତିକି ତାର କାମଟା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନିଭେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟିଚର ଆଉ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଠୋର ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଏ ଟ୍ରାଫିକିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଖରାପ ହେଇକି ଚାଲିବ। ବିଚାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର।